नमस्कार। आपण मैंने केमती अच्छा मैं आशा कर बहुत भलरे थे। आपण मान आशीर्वाद मु भी बहुत भलरे अच्छी। मो भिडटी जब आपण भल लगुता है प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलेनि। आज तो नेक्स्ट डे हो गला चलते समस्ते बाहर कौन कर देखा पूर्व चलते समस्ते बाहर कौन कर देखा। सजाड़ी उठिकी बेड सजाड़ी रखीदेली एवं बाहर को जीवा कौन कर समस्ते उठिला माने संगे संगे बेड सजाड़ दिए कहीं थरे चलीगले पुणी आसिकी पुणी लेट हो उठिला माने संगे संगे बेड सजाड़ के रखीदिए तापर बाहर कौन कर चलते देखा। हाँ सही पिंपुड़ खाई तो बापा टिके भल पाऊन फुट जामा पिंधे ना गुटिए बुली गेली झियो को हाँ गेली आम बेबी डेली डेली नुआ पिंधुची कौन करिया से डेली गुटे गुटे नुआ पिंधियो आम बेबी तो बापार गुटिए बुली गेली झियो नालो ना आउ तो बापार झियो अछि गेला अछि की अछि कोन हाँ जी कोडी अछिलो बेतडर तो बापार झियो अछि हेलो जा सेई जुगु तो बापा तो भल पाउन ना ना मोर हांग अछि रो सेइटा भाड़ा पाउर किंदो सेइटा हांग को मारी बाकू फटे रो तोर बेगु सांगु पटे ना तू तो बापार गुटे झियो ना हां अतन तो बापा काई तो भल पाउन वर्षाने अरे उ पाठ पढ़ने से पाठ पढनु की पाठ काई पढनु खुशी हो पाठ न पढ़ी कि तो बापा तो टिके भी भल पाउना रे आम बेबी पाठ न पढ़ने माडो माडो माने कुछत्र माडो दिया हबो छिए के लगे खंडो के लगे कांदू कांदू डांडर ए धडा कत्र बाउंसर बांधी पिटिन दो पट्टी को खुंटर बंधा हबो बंधा माडो मुंह टिके देख माडो कौन है रे माडा कौन है हाँ से आज फुल पेंट ता सार्ट सब पूरा पिंधे कवर है तो कही देनी नमस्कार नले हाय क मन कौन रे कौन चा पीब बसी चा पीब चा पीबे आ सेठी आम पापुनी तार बदमाशी करची माँ चा बनौची सेठी किचन ले इवनिंग है गलानी वर्तमान चा पिया जीव चा पीला कका सेठी चा पीलेनी शोची शोई पड़ी से एकुटिया शो नहीं एकुटिया शोले ताकू डर लगुच से हाथ पकईकि मु बसिक पढ़ुची मोर एग्जाम अच्छी मु पढ़ुची ता पाखरे बसिकी मोर भी एग्जाम अच्छी से भाउज सेपटे रुटी करछंती मो पाखरे देइछंती से हाथ पकईकि पढ़िया पड़ुची ता पाखरे बसिकी नहले से कांदुची चलती फोटो देखा दुर्गा पूजा रे जाइथिले काकी सुनु कका नन्ना नन्ना लैपटॉप रे रखी सब काकी सुनु आमे सब बसिकी मु बसिक हमर देखा जायछि हाथी हाथुई एई देखो नन्ना मो गुल गालिया फोटो समस्त देखंतु देखंतु आ अब की एई ने कोन हैछि एई ने को बोले ये किए सुनु बिफोर फोटो था ए किए नोना बापा बाबा फूल को भी अरे तो सही था तू एटा उठेटा राम सेतु ना ना की सेतु जो सेटा नुआ नुआ ब्रिज नुआ ब्रिज एटा मिथिला ए दी भांग को जो कोले तळे होची यार तळे होची चालुला मेट्रो ट्रेन ना ना पानीटा अच्छे ना जहाज चलता आग ये मान येटा बिफोरटा बैक कर और उठे बोले ना ना नहीं
ନନା ଯୋଉ ଫଟୋଟା ସୁନୁ ଧରିଥିଲା ନା ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ମାରନି ସୁନୁ, ନେକ୍ସଟ ମାର। ହଁ ଏଇଟା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବିଲ୍ଡିଂ ନା କଣ ସବୁ ବଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏତିକି ଛକା ଫିଲ୍ଡରେ ଖାଲି ବାଉନ୍ସର ଦବୁ ହେଲା ତୁ ଆଗକୁ ଚା। ତୁ କଣ କଲୁ? ଆମ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଦେଖ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ କୁ ଯାଏ ଇଆଡ଼େ ଇଏ କଣ କରାଇଲେ ବେ What is this? ପାଇଲୁ ନା? ସବୁ ଫଟୋ ସଇଲାଣି ଆଉ ଦେଖି କେତେ ଫଟୋ ଦେଖି ଆଉ କି କୋଉଠି ଗଲେ କି? ଯୋଉ ନନା ତତେ ଯୋଉ ଫଟୋ ଧରିଥିଲା ହଁ ଯାଇ ସାରିଲେଣି। କୁଆଡେ ଗଲା? ହେଇ ହେଇ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇ ଭାଇ ଏଇଠି ଯା ତଳୁ go ଏଇପା ପଇସା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସୁନୁ ଆଉ ଏବେକା ସୁନୁ ଦେଖଉନୁ ତ ଫେସ୍ ଟା ଲୁଚି ପଡୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ହଁ ତା ବାହାର ପଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୁଲ ଘୁରୁଥିଲେ ବୁଢୀ ମାରି ଯାଇଥିଲା। ହଁ ବୁଢୀ ମାରି ଯାଇଥିଲା। ଦେଖିଥିଲି ହେଇଥାନ୍ତା। ଯୋଉ ପେନ୍ କାଢ ପେନ୍ ସେଇଠି ଅଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିବ ଦେଖୁନ ଜେଲ୍ ପେନ୍ ବୁଢୀ ମା ପାଖକୁ ନେଇଯିବ ନା? ଲାଗି ବୁଢୀ ମା ପାଖକୁ ନବ ନା? ଆଉ ରହିଥା ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା ଦେଖିବି। ଆରେ ହଉ ଦେଖ କଣ ଦେଖ। କକାର ବି ଏଇଠି ଫଟୋଟା ଭଲ ହେଇଛି। ହଁ କରିଦେଲ ତ ଏଇଟା କିଛି ଅଛି କି? ହେ ସେ ଭିଏସ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲେୟର ସେଟାର କଣ କରିବୁ ତୁ? ତୁ ଯୋଉଟା ବାହାର କରୁଥିଲୁ ଖାଇକି ଯିବୁ ପୁଣି ଯା ଟ୍ୟୁସନ ଯିବୁ ଯା ପୁଣି କାଲିକି ଦେଖିବୁ ଟିକେ ଅନ୍ କରିକି। ଷ୍ଟାର୍ଟ ବଟନ ମାରିଆ ବ୍ୟାୟାମ ଶେଷ ଦେବେ କି ଗେମ୍ କୋଉଟା ଖୋଲା ଏଇଟା ଖୋଲା ପାଠ ସାଠ ନାହିଁ ନେଟ୍ କନେକ୍ଟ ହେଇନି। କଲୁ ଖୋଲେ ଖେଳିବୁ ଟ୍ୟୁସନ ଯିବୁନି କରୁନୁ ଖେଳିଏ। ଏବେ ଭ୍ଲଗ୍ସ ମୁଁ ବନେଇ ପାରିବିନି କାରଣ ମୋତେ ତ ଭ୍ଲଗ୍ସ ବନେଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ହେଲେ ମୁଁ ବନେଇ ପାରିବିନି କାରଣ ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭ୍ଲଗ୍ସ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖିବି। ପୁଣି ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଭ୍ଲଗ୍ସ ବନେଇବି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗୁନି ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ହେଲେ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ହେବ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ହଁ ଘରେ ସବୁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଭାଉଜ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାପରେ ଆମର ବେବି ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ପୁଣି 21 ଏସବୁ ବହୁତ ସାରା ଭିତରେ ମୁଁ ପାଠ ବି ଜମା ପଢ଼ି ପାରିନାହିଁ। ତଥାପି ଆଉ 20 ଡେଜ୍ ନୁହଁ 19 ଡେଜ୍ ଅଛି। ସେତିକି ଭିତରେ ମୋତେ ଯାହା ବି ହଉ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଯେମିତି ହଉ ପଢ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଏବେ ଭ୍ଲଗ୍ସ ବନେଇବିନି କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦ ରଖିବି। ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଭ୍ଲଗ୍ସ ବନେଇବି।